إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قام بأداء الأمانة وإبلاغ الرسالة دعوة وجهادا وتعليما ونصحا حتى تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم قام بهذه الدعوة الصحابة الأبرار ومن تبعهم من الأخيار إلى يوم الدين قال الإمام ابن القيم رحمه الله فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم والداعي إلى الله ليس عليه إلا البلاغ وهداية الطريق أما هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل قال الله تعالى في محكم تنزيله وإنك لا تهدي من أحببت الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم والمنفي هنا هداية التوفيق والإلهام وهو خلق الهدى في القلب وذلك لله وحده وهو القادر عليه كقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقوله تعالى والله يهدي من يشاء. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a restitué le dépôt et il a transmis le message sallallahu alayhi wa sallam. Ceci à travers son prêche, en combattant dans le sentier d'Allah, en enseignant cette religion à sa communauté et en leur prodiguant les conseils, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait laissé sur la voie droite, illuminée. Elle est claire et illuminée de jour comme de nuit. Ne s'en détourne que celui qui est voué à la perdition. Puis après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons radiyallahu anhum ont transmis le message de l'islam et de même pour tous ceux qui les ont suivis et ceci jusqu'à la fin des temps. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit l'appel à Allah est la tâche des prophètes et de ceux qui les ont suivis. Ainsi celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a en sa possession que la transmission du message et d'orienter les gens vers le chemin droit. Quant à la guidée des cœurs, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guides pas celui que tu aimes. Le prophète sallallahu Allah azza wa jal s'adresse à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam
Et la guidée ici, qui n'est pas dans le pouvoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la guidée des cœurs. C'est le fait que le cœur se conforme à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette guidée, seul Allah est capable de la donner. Ainsi il dit subhanahu wa ta'ala dans d'autres versets, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas à toi qu'incombe leur guider, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et il dit dans un autre verset subhanahu selon le sens, et Allah guide qui il veut. Amma hidayatul bayan wal irshad وهي دلالة العباد إلى دين الله وشرعه فهي للرسول صلى الله عليه وسلم وللدعاة من بعده قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهو البيان عن الله فهو المبين صلى الله عليه وسلم عن الله والدال على دينه وشرعه وفي هذا رد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر فيسألونهم من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وسبب نزول هذه الآية موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حرص على هدايته عند موته فلم يتيسر له ذلك ودعا له بعد موته ونهي عن ذلك وذكر الله عز وجل أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته لقرابته ونصرته تبين أعظم بيان أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يملك عطاء ولا منعا وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا على ما قدره الله عليه وأن الأمر كله بيد الله فبطلت عبادته من دون الله وإذا بطلت عبادته وهو أشرف الخلق فعبادة غيره أولى بالبطلان وقد جاء في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال قال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا فكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه وذلك لقرابته ولأنه كان يحوطه ويحميه من أذى قومه ويصبر على ما يلاقي في سبيل ذلك واعترف أبو طالب في كثير من أشعاره بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا إلا أنه لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي على دينه خشية الملامة والمسبة من قومه فمن حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايته
عيادته له وهو في سياق الموت وعرض الإسلام عليه ليكون خاتمة حياته فيحصل له بذلك الفوز والسعادة وفي هذا جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه. Quant à la deuxième guidée, qui est la guidée de l'orientation, qui est le fait d'enseigner et d'orienter les gens vers la religion d'Allah et sa législation. Celle-ci, elle est à la portée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est également à la portée de tous les prêcheurs après lui sallallahu alayhi wa sallam. Comme le dit Allah Azza wa Jal dans Surat Shura, et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Et la guidée qui est voulue ici, c'est la guidée de l'orientation. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui vient expliquer le message d'Allah, est celui qui vient diriger et orienter les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cela, il y a une réponse aux adorateurs des tombes, à ceux qui croient que les prophètes et les vertueux ont la possibilité d'apporter un bien ou de repousser un mal en leur demandant des choses relatives à cette vie d'ici-bas comme à celle de l'au-delà. Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant selon le sens: tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Ce verset a été révélé lors de la mort de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Un oncle envers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a produit énormément d'efforts pour le guider. Mais cette guidée n'est pas arrivée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même invoqué en sa faveur après sa mort. Puis Allah Azza wa Jal lui a interdit de faire cela. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le pouvoir et n'a pas la possibilité de guider des gens qui lui sont proches et des gens qui l'ont aidé dans des situations difficiles. Ceci est une explication de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut ni apporter un bien ni enlever un mal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut ni donner une chose ni la priver, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a le seul pouvoir de cela, et que le commandement, tout le commandement est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, toute adoration qui serait vouée au prophète sallallahu alayhi wa sallam est nulle. Et si toute invocation qui serait vouée au prophète sallallahu alayhi wa sallam est nulle, alors que c'est la meilleure des créatures, que dire de tous ceux qui sont adorés en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Talib, lorsqu'il était sur le lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui afin de l'appeler à l'islam. Et il a trouvé à son chevet Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl, qui étaient des polythéistes, qui étaient les dirigeants des polythéistes de Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à son oncle et a dit: ô oncle, dis la ilaha illallah, une parole par laquelle je pourrais t'aider et par laquelle je pourrais témoigner en ta faveur auprès d'Allah. Ils lui ont dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl: te détournerais-tu de la religion de Abdul Muttalib, qui était le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le père d'Abu Talib? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réitéré son appel à son oncle, et ces deux polythéistes ont réitéré cette question à Abu Talib en lui disant: renierais-tu la religion de Abdul Muttalib? Il a refusé de dire la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne cesserai de demander le pardon d'Allah pour toi tant qu'Allah ne me l'interdit pas. Et c'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 113 de Sourate At-Tawbah, le repentir,
Selon le sens, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes, même s'ils sont des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tout son possible pour guider son oncle. Pour guider son oncle, qui était son oncle paternel, mais qui était aussi son oncle, qui l'a soutenu et qui l'a protégé des attaques et des offenses du peuple de Quraysh. Abu Talib, qui dans de nombreux de ses poèmes a reconnu la véracité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et je sais très bien que la religion de Muhammad fait partie des meilleures des religions. Sauf qu'il n'a pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a persisté dans sa mécréance, de peur des représailles et des insultes de son peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout cela, n'a pas réussi à faire en sorte que son oncle Abu Talib meure dans l'islam. Meurt dans l'islam. Et il y a dans cette histoire l'autorisation de rendre visite à un polythéiste lorsqu'il y a dans cette visite un espoir que cette personne embrasse l'islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفي هذه الواقعة عظة وعبرة في متابعة رفقاء السوء، وأنه يجب الحذر منهم. فقد كان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل سببا لصد أبي طالب عن الحق وعن هذا الدين العظيم. وفي هذا ضرر أصحاب السوء على الإنسان صغيرا كان أم كبيرا، فينبغي الحذر من قربهم والاستماع إليهم. ومضرة أصحاب السوء ليست خاصة بالشرك، بل هي في جميع سلوك الإنسان، وذلك لما للصاحب من أثر كبير على صاحبه في سلوك طريق الخير أو الشر. قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. Et dans cette histoire, il y a de nombreuses morales à retenir. La première, on le retient, la gravité de la mauvaise compagnie, et que le musulman doit faire très attention aux mauvais amis et à la mauvaise compagnie, et doit prendre garde à celle-ci, car Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl ont été la cause du détournement d'Abu Talib de la vérité et de son refus d'embrasser cette immense religion qu'est l'islam. Et que l'impact et l'influence du mauvais compagnon touche les grands comme il touche les petits. Il est donc demandé aux musulmans et aux musulmanes de ne pas écouter les mauvaises compagnies et de ne pas les côtoyer. Et les effets néfastes des mauvais amis n'est pas propre au polythéisme, mais dans l'ensemble du comportement de l'être humain. Car le compagnon a une influence immense sur la personne, que ce soit dans le fait d'emprunter le bon chemin comme d'emprunter le mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme ou la personne est sur la religion de son ami. Que l'un d'entre vous regarde donc avec qui il lie amitié. وفي هذا الحديث وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره،
فالذين يلجؤون إليه ويستجدون به مشركون فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر لعمه مع أنه قام معه قياما عظيما ناصره وآزره في دعوته فكيف بغيره ممن يشركون بالله. وتأملوا أيها المسلمون مدرة تقليد الآباء والكبراء على ضلالتهم، فحينما عرض صلى الله عليه وسلم عمه كلمة التوحيد، فعندما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عمه كلمة التوحيد لا إله إلا الله ليشهد له بها عند الله، عرض المشركون عليه أن يبقى على دين آبائه الذي هو الشرك، وأعاد صلى الله عليه وسلم طلب التلفظ بالشهادة لعمه، وأعاد المشركون المعارضة أترغب عن ملة عبد المطلب، فلقنوه الحجة التي يحتج بها المشركون على الرسل وهي تقليد الآباء والأجداد، كما أخبر الله تعالى عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكان آخر ما قاله أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات على الشرك ومتابعة الآباء لما لله في ذلك من الحكمة. وليعلم أن هذا الدين لا ينال بالنسب والقرابة، وإنما يحصل بالتقوى. وأفادت القصة أيضا أن الأعمال بالخواتيم. ولما مات أبو طالب على الشرك حلف النبي عليه الصلاة والسلام ليطلبن له من الله المغفرة ما لم يمنع من ذلك، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وإذا حرم الاستغفار لهم فمحبتهم أولى بالتحريم. Et dans ce hadith, il y a également une preuve qu'il est totalement interdit de commettre quelque forme que ce soit de polythéisme envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné la permission à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander le pardon à son oncle. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit de lui vouer quelconque adoration. Et regardez également l'impact qu'a le fait de suivre aveuglément les pères et les ancêtres dans leur égarement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suggéré à son oncle de dire la ilaha illallah afin qu'il puisse prendre cette parole comme une preuve en sa faveur auprès d'Allah, les polythéistes lui ont répondu ou ont suggéré à Abdul Muttalib de ne pas embrasser l'islam, et ils ont utilisé comme preuve: te détournerais-tu de la religion de Abdul Muttalib? Ils lui ont apporté cette preuve qu'apportent les polythéistes aux prophètes qui leur ont été envoyés, à savoir: apporte-nous-tu une nouvelle religion que nos pères et nos ancêtres n'ont pas connue. Comme en informe Allah Azza wa Jal en parlant des polythéistes, lorsqu'ils répondaient à leurs prophètes: nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Ainsi, la dernière parole d'Abu Talib est qu'il est mort dans la religion de son père Abdul Muttalib. Il a refusé de dire la ilaha illallah. Il est mort dans le polythéisme, ceci en suivant la religion égarée de ses ancêtres. Et ceci est également une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous montrer que cette religion n'est pas un héritage qui s'hérite de père en fils. Ce n'est pas une chose que l'on donne parce qu'on est proche ou lointain d'une personne, mais cette religion, Allah Azza wa Jalla l'accorde à travers la piété, à travers la piété et la crainte de la personne. Et l'on retient également de cette histoire et de ce hadith que la finalité de la vie repose sur les derniers actes que tu vas commettre.
si tes derniers actes sont des obéissances à Allah Azza wa Jal, alors cela est une bonne nouvelle pour toi. Mais si tu meurs dans la désobéissance, et si tu meurs dans le péché, et si tu meurs, wal-iyadhu billah, dans le polythéisme, ce sera par cela que ta vie se clôturera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était motivé à la guider de son oncle, a juré qu'il allait demander le pardon d'Allah à son oncle après sa mort. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est venu interdire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants par la suite de demander le pardon aux polythéistes après, même s'ils sont parmi les proches parents. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لكنه مع هذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية لا يدفع المضار ولا يجلب المنافع ولا يملك هداية أحد من الناس، ولو كان يملكها لكان حق الناس بذلك عمه أبا طالب الذي كان يحوطه ويحميه، ولكنه مات على الشرك. ففي هذه القصة عبرة لمن اعتبر ودرس لمن تأمل. فالواجب على المسلمين أن يهرعوا إلى ربهم وأن يسألوه الهداية وأن يسعوا إليها بفعل الواجبات وترك المحرمات وتدبر كتاب الله ومجالسة الصالحين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures, et c'est parmi les êtres humains celui qui a la plus grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est celui qui est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cette immense place auprès d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas la faculté d'apporter un mal ou de repousser un mal ou d'apporter un bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas entre ses mains la faculté de guider les gens. S'il l'avait, les personnes qui auraient mérité le plus auraient été son oncle Abu Talib, qui le protégeait et était à ses côtés. Mais cet oncle est mort dans le polythéisme. Il y a donc de nombreuses morales à retenir de cette histoire. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'il est de notre devoir de demander à Allah et à Allah seul la guider, et de rechercher la guider à travers l'application des ordres d'Allah et le délaissement de ses interdits, de rechercher la guidée d'Allah en méditant le livre d'Allah et en côtoyant les personnes pieuses et vertueuses. Il dit subhanahu wa ta'ala: et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sallallahu azza wa jal أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره فاردد كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم اهد شباب الإسلام، اللهم اهد شباب الإسلام، اللهم ردهم إلى طريقك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.